आज्ञा नमस्कार वज्रकिला ओडिया को स्वागत करुँ विशु। आज्ञा सारा देश में जो भाया भाव में कोरोना आक्रांत हो गला समस्ते आज्ञा चिंतित किभली ए महामारी माने आम रक्षा पाई समस्ते वर्तमान लगी। गतकाली संध्यारे प्रधानमंत्री तांकर अभिभाषण में कहले आमे समस्ते चाहिए ए कोरोना भाइरस को एकाठी मिलमिशिकी दूरे दे पारिबा। केमी दूरेबा ना 22 तारिख दिन रविवार सकाल 7टारू राति 9टा पर्यंत आमे माने कुआडे बाहरिबा नहीं, गोटे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिबा। आ प्रधानमंत्री शेष एक कथा भी कहले जे आमे सचेतनता हवा सहित आउ 10 जन को मध्य सचेतनतार वार्ता जणैबा। तो से भली परिस्थिति रे अनेक लोक एठी ओडिशा मध्य मास्क पिंधि बुलुचंती। तो एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने टोटाल एक कथा सुनिबा को ही नाराज, अति हल्का भाव नौचंती, तांकू जर थंडा काश भलिया लागुची कोरोना भाइरस। तो यही कथा भाविकी ये जो लोक मैंने हल्का भाव नौचंती तांकू सचेतनतार वार्ता देवा मु सकाळू घर बाहरली। किछि बाट गला परे गोटे हेवी मदुआ को भेट होला मो साथी, हेवी मदुआ विश्वास करंतु सकाळू पेटे पी देछि, पेटे पी देछि। आउ से निजକୁ निजे भी कन्फ्यूज हो जाउछि माने मु पीछि ना नाई, से केमती आचरण करछु देखंतु। अच्छा मुझे मदुआ पाखे जाई पहुँचली, ताऊ पचारली अच्छा भाई तुम तो जानिच सारा विश्व में वर्तमान कोरोनार आतंक केते लोक मरले, ता बाद भी तुम पी देकी रास्ता पर बुलछ, लाज शरम तुम मुहर नहीं, घरे बसिले हंतानी। एतिकी तो कही देछि आउ मत से पूरा भिलियन भलिया चाहिला आउ गोड़ू ठुमुड़ जाए अनेला। पीली रात माँ मुड़ी सुनिली तोर कौन गला तू किए तुलसी एक कथा पचारला तू किए मु तो कहली अरे भाई मु मीडिया वाला, सांगे सांगे ता भावना आगे बदलगला। यार मोर भूल हो जाइए मीडिया वाला बोली मुझे जानता नहीं एत गला कही ना कहना कौन कहतु यार आपण मत जमा खराब भावतु नहीं, आमे मैंने हेलु प्योर देशभक्त। मु आश्चर्य हो कथा शुणिकी गोटे मधु आज सकाळू पेटे पी देछि, निजे भी ठीक रे चली पारुनी, ठिया भी हो पारुनी, सी कहूँ आम देशभक्त। मु पचारली तुम तो सकाल ठार मदरा पी केमती बुलछ, तुम देशभक्त केमती हेल? यार आपण चिंता करनी मु बुझे दौनी आम एमती देशभक्त। आपण विश्वास करेनि डेली सकाल 5टा है माने मु देशी बाटी जाकि आंजीर पकाऊँगी। देशी बाटी कौ मैंने जाती देशभक्त मैंने जाती। तापर मु पचारली से मधुआ भाई जन को अच्छा भाई आपण मास्क पिंधु नांती, किछि मानु नांती, मद गुड़ा पीकी सकाळ रास्ता पर बुलचंती, समस्त को सोदासुदी करचंती, जदि आपन कोरोना हो जाए। यार गोटे कथा कहबी छोटिया कथाटे शुणु, मत कोरोना टोटाल हम नहीं, बुझिपार तो मत कोरोना टोटाल हम नहीं। कोरोना हबनी माने तमे को डाक्टर ना यार ये जो मद पीवा कारण ओडिए वर्ष माइकिना झगड़ा कर छाड़ी जाइए आगे कोरोना भाइरस कि बाण रोग किसी पारनि मोर ना। अच्छा अच्छा हौ ठीक अच्छे, हौ ठीक अच्छे मु मानुची तमे देशी भाती सकाळू जाकि डेली हाजिरा पकाउछ, तेणु तमे देशभक्त। कि तुम आटलिस्ट तो एतिकी जान जो कोरोना महामारी उपरे केते लोक मरले, आम प्रधानमंत्री कौन कहते शुण। यार कहना आम प्रधानमंत्री कौन कहले कहतु शुणिबी। देख आम प्रधानमंत्री कहते
ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସର୍ବାଧିକ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରହିପାରିବ। ଆଉ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଶରୀର ନ ମିଳେ ତେବେ ଆଉ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ତାଳି, ଘଣ୍ଟ, ଥାଳି ବଜେଇବା। ଏଗୁଡ଼ା କି ବେକାରିଆ କଥା, ତାଳି ଘଣ୍ଟ ତାଳି ଏଗୁଡ଼ା ବଜେଇଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହବ? ଶୁଣ ତ କହୁଛି। ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କରୋନା ପଳେଇବ? କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ, ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାଳି, ଘଣ୍ଟ, ଥାଳି ବଜେଇଲେ କରୋନା ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦିନରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଲେ, ପୋଲିସ ହେଲେ, ଫାୟାର ବାଲା ହେଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଅବିରତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ଆମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଆମେ ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ମଧୁଆ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ମୋ କଥା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ବେକାରିଆ କଥା, ତାଳି ଘଣ୍ଟ ତାଳି ବଜେଇଲେ କରୋନା ପଳେଇବ, ହବନି, ମାନି ହବନି ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି। କାଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ପରିବା କିଣିବାକୁ। ପରିବା ବାଲା ଲେଟ୍ ଯାଏ ବୁଲିଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲେ ପୁଲିସ ବାଲା, ମୋତେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋତେ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲେ? ମୋତେ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା, ମୋତେ ପୋଲିସ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲା? ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲା? ତମକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଲା? ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛ, ବାଡ଼େଇବନି? ମାରିଦେବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବାଡ଼େଇଲା ମୋ ପଛପଟ ଫୁଲେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୋଲିସ ବୁଝିଥାନ୍ତା ନା କେଉଁ ଶଳା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଏ ଶଳା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟ ତାଳି ତାଳି ବଜେଇବି? ହେଇପାରିବନି, ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବନି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଘଣ୍ଟ ତାଳି ଥାଳି କିଛି ନ ବଜାଅ। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ, ମାନେ କାଲି, ଶୁଣୁଛ ତ? ରବିବାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଘରେ ରହିପାରିବ ନା ରହିପାରିବନି? ରହିପାରିବ ତ? ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା। ରବିବାରେ 7ଟାରୁ 9ଟା ରହିହବ ସାର୍? କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ 2.5 ଲିଟର ଦେଶୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଣିକି ଘରେ ନେଇ ଥୋଇବି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2.5 ଲିଟର ଦେଶୀ କିଣିକି ଘରେ ନେଇକି ଆଗୁଆ ଥୋଇବି। କାଲି ପିଇବି, ପିଇକି ତା ପରଦିନ ଉଠିବି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ତାଳି ବଜେଇ ହବନି ନା, ଇମ୍ପସିବଲ୍। ବଜ୍ରକିଳା ଓଡ଼ିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର।